कंसार पकाळ सरी गले सरी जाओ महाडीर चाळ सरी गले सरी जाओ कंसार पकाळ सरी गले सरी जाओ भोक मरी जाए पेट पड़ी जाए तो भरा किते पाओ हे महाबाहो हे महाबाहो हे महाबाहो महाबाहु कहीं मत बंचाई रखिल अनिश्चित भाईकर आहार पड़ी मत करी भक्षण कहीं मत बंचाई रखिल हे प्रभु गोटिक परे गोटिके मोर अनिश्चित भाई श्मशान भूमि रे पड़िले सोई तथापि तथापि हृदय रे टिके दया धर्म नहेला पुणी शेष रे पिता को मोर करदेल तो किति पुडु कारुण्य कातर हे प्रभु नाही प्रभु प्रयोजन नाही मोर निर्लज शरीर प्रयोजन नाही मोर पाप प्राण शरीर स्वचक्षुरे देखुची मुहि
ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ହେଲେ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବି ମୁଁ? হে নারায়ণ, হে যদুপতি কৃষ্ণচন্দ্র, ଆପଣ ପୁରା ସଦା ସର୍ବଦା ଜଗତେ ହୋଇଛ ବିଖ୍ୟାତ। ଅଧର୍ମ କୂଳେ ନାଶ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାୟ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ପରେ ଦଣ୍ଡ ବି ପଡ଼ି ନିର୍ଯାତନା କରୁଛ ହିଁ ନିରୀହ? ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ମୋର, ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ମୋର ଏହି ଜୀବନେ। ସତ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ କରିଛି ମୁହିଁ। ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଚକ୍ରଧର, ଏ ରାତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଉ, ଯେପରି ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଏବଂ ପିତା ମୋର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଇ ରହିଲେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ, ସେହିପରି ମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ଯେପରି ଚାଲିଯାଉ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ମୋହର, ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁଁ ହୋଇଯିବି ମୁକ୍ତ। ଏହିଠାରେ କିଛି ସମୟ କରିବି ବିଶ୍ରାମ। ଏହିଠାରେ କିଛି ସମୟ କରିବି ବିଶ୍ରାମ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦେ ଆରାଧନା ମୋର। हे प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। हे प्रभु कालिया ठाकुर, हे प्रभु कालिया ठाकुर। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर, ओ बिनु अनगति नाही रे मोर, तो बिनु अनगति नाही मो कालिया, तो बिनु अनगति नाही। कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर, कालिया ठाकुर। जय जय नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। सारा दुनिया बोल लाग नाही, आसीची देव देखी। तुझ तळे तोर नाम जपुथिबे, भक्तिर जळि देई। জীবনর সের পুরি গলাবে, জীবনর
বনর সের পুরি গলাবে রখিব বই কোঠে তোর রখিব বই কোঠে তোর কালিয়া তুমি নয়ন গতি নাহি কালিয়া ঠাকুর কালিয়া ঠাকুর কালিয়া ঠাকুর কালিয়া ঠাকুর জয় জয় নাথ রে জয় জগন্নাথ রে জয় জয় নাথ রে জয় জগন্নাথ রে ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ମୋ ଡାକ ଶୁଣ କବାଟ ଖୋଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି କିଛି ଖାଇନିଅ ଉଠ ଉଠ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଜାଗ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ମା କିଏ ତୁମେ ସମକ୍ଷ ମୋର ବିରାଜମାନ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗୌଡ଼ଣୀ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ମାଳତୀ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ପୁଅ ଖାଇନିଅ ହୁଏତ କାଲି ପ୍ରଭାତେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି କେବେ ଜାଣେ ନା କଣ କହିଲ ମା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ତୁମେ ପୁରୀ ମାଳତୀ ଗୌଡ଼ଣୀ ହେଲେ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ଘରେ କାହିଁକି ତୁମର ବିରାଜମାନ ମା ହଁ ପୁଅ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି ନିଅ ମୋ ହାତରୁ ଆଜିର ଦିନକ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇନିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ବି ଆଣିଛ ସାମଗ୍ରୀ ହଁ ପୁଅ ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ରାତ୍ର ପାହିଲେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲି ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଚରଣେ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମୋର ସତରେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପଚାରିବା କଥାର ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତ ହଁ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇପାରିବି ହେଲେ ତୁମ ମନରେ ଏତେ କାରୁଣ୍ୟ କାତର କାହିଁକି ମା ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତା ତୁମ କଣ୍ଠସ୍ୱର କାହିଁକି ମା କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ଭୋକିଲା ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ଜଳି ଯାଉଛି ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଭକ୍ଷଣ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମା ଆପଣ ଯେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତା କାହିଁକି କ'ଣ କହିବି ପୁଅ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପିଶାବ କରି ବସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖି ହସିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଦେଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହସିବାର କାରଣ ଯଦି ସକାଳେ ମୁଁ ନ କହେ ତାହେଲେ ମୋର ଶିର କାଟି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ ମା ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ହୋଇ ବିଚଳିତ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାର ରାଜାଧୀଶ୍ୱର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ପୁଣି ଆମ୍ଭ ପରି ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ପୁଣି କରିବେ ହତ୍ୟା ନା ଆପଣ ସେଥିଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥରେ କରିବି ପଥିତ ସେଇ ପଥରେ ହେବେ ତ ଅଗ୍ରସର ହଁ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ରାତି ପାହି ଯେବେ ରାଜ ଦରବାରେ ରାଜା ପଚାରିବେ ତୁମକୁ
ठीक दम्भस्वरे आपण करी उच्चारण करिवे, हे महाराजा राजा दुर्योधन, आपण मूत्र से कला बेले भासी गला मूत्र गोटे तरबीज, से मूत्र तरबीज भाषिबार देखी आपण मने मने गर्व अहंकार करी हसी उठिले। हेले आपण हसीबार देखी मु मध्य हसीदेली। हेले से जदि पचारिबे ए कथा काहाटर शुणिबाको पाहिलो, ताहाले तुम्बे धीर स्थिर राजा दुर्योधन पासे करिबो प्रचार। हे मान गोविंद राजा दुर्योधन, ए जो पथर गृहरे करिछंदी आपण जहांको बंदी, से बंदी को ठारू शुणिबाको पाइली एई कथार संधि। मां तिले मात्र न करी भावना, जहा किछि आनिछ खाद्य दियंतु, कारण पिता मोर चली गला दिन ठारू उदर मोर चली जाउछि। हे मां दियंतु, भोकिला उदर मोर चली जाउछि, किछि खाद्य आनिछ खाइबाको दियंतु मते। पुणी मु खाद्य खाइबा परे आपण सुखरे जाई राजा दुर्योधन पासे करिबे विचार, निजे आपणकर प्रतिकार होइबो सफल। दियंतु मां, किछि आनिछ मते दियंतु। हे प्रभु कालिया ठाकुर, किए बा बुझिब तुमर हे लीला। जाओ मां, सुखे तुम्हें गंतव्य पथरे करंतु गमन, सुखरे गंतव्य पथरे करंतु गमन।
ক্রোধ গর্বে অহংকারে কণ্টক মথন দুর্যোধন ଏହି ଥର ଛିଡ଼ିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲେଖା ତୋର ଛିଡ଼ିବ କାରଣ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବୈଦ କହିଲା ଦେ ତୁ ଯେପରି ମୋର ଅନିଷ୍ଠତ ଭାଇ ଘୋଟିକ ପରେ ଘୋଟିକ ତୀର ଭୋକର ଜଳରେ କରି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବି ପ୍ରତିଶୋଧ ଏ ମହାକାଳ ଶଙ୍କୋନି ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବି ନାହିଁ ତୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଲେଖା ତୋର ଛିଡ଼ିବ ଏଇଥର ଲେଖା ତୋର ଛିଡ଼ିବ শয়ন দেখিবি সে মায়াধারী কপট চক্রান্ত ক্ষীরাব্ধি নায়ক যোশিদানন্দন করিথিবা কপট চক্রান্তর ধীরে 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 মিলিয়েছে সুবর্ণ সুযোগ দেখিবে কেতে দিন লক্ষ্মী কোଳି କରିବୁ ଆଶ୍ରୟ କେତେ ଦିନ ମୌନମଣି ନାମ କରିବୁ ଧାରଣ କେତେ ଦିନ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କେତେ ଦିନ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ହେବ ତ ଅହଙ୍କାର ନା 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 প্রতিশোধ ন নেওয়া যায় শান্তি নাহি এই আত্মটি মোহর কারণ ঠিক মনে পড়ি যায় মোর সেই পিতৃহরা আত্মবাক্য কথা পিতঙ্গর আত্মহরা বাক্য বেলর যে শুনিছি গম্ভীর বাক্য কিপরি তাকে মু করিবি সহ্য সত্য করেছি পিতাঙ্গ চরণ ধরে নেবি প্রতিশোধ যদি ন নেবি প্রতিশোধ তাহলে কলঙ্ক লাগিব গান্ধার সেনা বংশরে এ গান্ধার সেনা বংশরে কলঙ্ক লাগিবা পূর্বর লেখা তোর ছিড়িব রে মধন দুর্যোধন